स्वागत। वर्तमान आम आलोचना करवा मंच वर्ग दिया जिते प्रतिशब्द अच्छी मंच वर्ग से प्रतिशब्द गुड़िक आम आलोचना करवा। मंच वर्ग आसला मंच मर मर्त्य मर्त्यपुर भव पृथ्वीपृष्ठ उपतल पाताल पाताल कौन कौन हम अधोभुवन बलिसद्म रसातल नागलोक तलपुर पृथ्वी पृथ्वीर कौन हम प्रतिशब्द धरा धरित्री धरणी मेदिनी अवनी क्षुणी मही भू भूमि अचला अनंता रसा विश्वम्भरा क्षिति वसुमती वसुधा वसुंधरा कु मधुजा उर्वी हि सर्वंशहा धूणी क्षमा जगत जगतर प्रतिशब्द संसार ब्रह्मांड विश्व भुवन चराचर पृष्ठ पर्वतर प्रतिशब्द हम नग महीधर शिखरी धर धराधर अद्रि गोत्र अचल गिरि शैल जिमुत भूधर अग शृंगी ग्राबा शिलोच्चय नदीर प्रतिशब्द कौन कौन हम तरंगिणी शैवलिनी तटिनी रादिनी धुनी निम्नगा देवखात निर्झरिणी आपगा गिरिसुता ह्रदसंभवा कल्लोलिनी सरित स्रोतस्विनी एवं धुनी ठीक से पुष्करिण प्रतिशब्द कौन हम पोखरी तड़ाग दीर्घिका वाम्फी सरोवर जलाशय सरसी सरह कुम कासार सरक ऊपर कौन हम उदपान अंधु प्रही कुंड कूपक समुद्र प्रतिशब्द हम सागर जलधि जलनिधि अब्धि पारावर रत्नाकर अकुपार सरितपति उदधि अर्णव पारानिधि सिंधु मकरकेतन मकरी पार लहरीर प्रतिशब्द लहड़ा तरंग बिची ढेउ कल्लोल हिल्लोल बिची पोलर पोलर प्रतिशब्द कौन हम ना संक्राम एवं सेतु गंगा नदीर प्रतिशब्द विष्णुपदी जाह्नवी जह्नुतनया सुरनिम्नगा जानकी सीता त्रिपथगा एवं भागीरथी मंदाकिनीर कौन हम सुरधुनी स्वर्गंगा स्वर्णादि वियदंगा सुरदीर्घिका यमुनार कौन हम कालिंदी सूर्यतनया जमभग्नि समनस्पसा जानकी ठीक से नर्मदार कौन हम रेबा समुद्भवा चंद्रकन्या मेकल कन्यका महानदीर कौन कौन हम महानदीर प्रतिशब्द है चित्रोत्पला हीरक प्रसूता कलिगंगा चित्रोपला पथर पथरर प्रतिशब्द उपल शिरा प्रस्तर पाषाण मंजूषा धूलीर कौन हम ना बाली रजह रेणु अणु परमाणु पांशु हिमालयर मेरु सुमेरु हिमाद्री रत्नसानु सुरालय हेमाद्री एवं वर्तमान आलोचना करवा गृहादि वर्ग गृह व्यवहार होता समस्त शब्द गुड़िकर प्रतिशब्द आम देखा गृहादि वर्ग फास्ट आसिकला गृह घर गेह बास आवास निवास अगार आगार आलय निलय बेश्म सदन भवन निकेतन सद्म शाला वास्तु कांथीर कौन हम कांथ दिय प्राचीर ठीक से ग्राम नगर एवं सहर तीनोटी जाक ग्राम नगर सहर कौन हम जनपद लोकनिवास मार्दंग स्थानक पट्टन दुकान कौन हम दुकान हम आपण पण्य विथिका विपणी विपणी दीर्घई हाट हाटर कौन हम हट्ट पुरतटी श्रवदंग आपण निषद्य मार्गर कौन कौन हम मार्गर ना पथ पंथा अयन सरणी बाट विथिका अध्व पद्म
ଏକ ପଦୀ ବିଥି ଏବଂ ବିଥି ଦୀର୍ଘେଇ ବାଲା ବି ଏବଂ ହର୍ଷେଇ। ପକ୍କା ଗୃହ ହବେଲି, ସରକ, ସୌମ୍ୟ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ପ୍ରାସାଦ, ସୌଧ, ସୁଧାଗୃହ। ସଭାର କଣ ହବ? ସମିତି, ସମାଜ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ଅଧିବେଶନ, ସମ୍ମିଳନୀ, ପରିଷଦ। ପରିଚ୍ଛଦ, ବାସ, ଅମ୍ବର, ବସନ, ପଟ୍ଟ, ଆଚ୍ଛାଦ, ଚେକ, ଅଂଶୁକ। ଖଟର କଣ ହବ? ଖଟୁଆ, ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କ, ପଲ୍ୟଙ୍କ, ପଲଙ୍କ, ମଞ୍ଚ, ମଞ୍ଚକ। ମୁଚୁଲାର କଣ ହବ? ନା ତକିଆ, ଗଣ୍ଡୁ, ଉପାଧାନ, ମଶୁରୀ, ପୁରାଲିକ, ପବର୍ହ। ଶଯ୍ୟାର କଣ ହବ? ତଳିନ, ତଳ୍ପ, ସନ୍ଧି, ଶୟନୀୟକ, ପରିକର। ବାଢୁଣୀର କଣ ହବ? ବାଢୁଣୀ ମାନେ ଝାଡୁ, ପତ୍ରକାରୀ, ସମାଜନୀ, ଛାଞ୍ଚୁଣୀ, କୁହନୀ, ନା ଶୋଧନୀ। ଧାନର କଣ କଣ ହବ? ନା ଧାନ୍ୟ, ଧାନକ, ଶାଳୀ, ସତୁ, ସତୁଷ ତଣ୍ଡୁଳ ଏବଂ ଶାଳିନୀ। ଚାଉଳର ପ୍ରତିଶତ କଣ ହବ? ତଣ୍ଡୁଳ, ଓଦନ, ମାଲ୍ୟ। ଦର୍ପଣର କଣ ହବ? ଆଦର୍ଶ, ଦର୍ପଣର ହବ ଆଦର୍ଶ, ମୁକୁର, ପ୍ରତିବିମ୍ବକ, ମନ୍ଦର, ଆର୍ଷି। ଛତାର କଣ ହବ? ଛତ୍ର, ଛତକ, ଜଳତ୍ର, ଆତପତ୍ର, ଛାୟାମିତ୍ର, ଆତପ ବାରଣ। ପାଣ୍ଡୋଇର କଣ ହବ? ଜୋତା, ଚର୍ମପାଦୁକା, ଉପାନହ। କଠାଉର କଣ ହବ? କଠାଉର, ଖଡାଉ, କାଷ୍ଠ ପାଦୁକା। ପାନିଆର କଣ ହବ? କଙ୍କତିକା, ତିରଣୀ। ମୁକୁଟର କଣ ହବ? କିରୀଟ, ମୌଳି, ରାଜପଟ୍ଟ, ଚୂଡା, ମକୁଟ। ଦୁଆତର କଣ ହବ? ଦୁଆତର ହବ ମତ୍ସ୍ୟଧାର, ମସିପାତ୍ର। ଶଗଡର ହବ ଶକଟ ଏବଂ ଯାନ। ରଥର କଣ ହବ? ରଥର ହବ ସ୍ୟନ୍ଦନ, ରଘୁବର, ଚକ୍ରଯାନ, ଶତାଙ୍ଗ, ପତାକୀ, ଚକ୍ରାଙ୍ଗ, ଚକ୍ରୀ ଏବଂ ଧ୍ୱଜି। ଖଡ୍ଗର କଣ ହବ? କରବାଳ, କୃପାଣ, ଅସି, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ, କରବୀର, ତରବାର, ତରବାରୀ ଏବଂ ଖଣ୍ଡା। ଧନୁର କଣ ହବ? ଧନ୍ୟ, ଧନ୍ମ, ଗୁଣି, ଚାପ, କାମ୍ବୁକ, ସରାସନ, କୁଦଣ୍ଡ, ଧନୁକ, ବିଶ୍ୱାସ। ଶରର କଣ ହବ? ବାଣ, କାଣ୍ଡ, ସୁଗ, ବାଜି, ସାୟକ ଦନ୍ତ୍ୟ ସୱାଲ ସାୟକ, ମାର୍ଗଣ ଏବଂ ବିଶିଖ, କଙ୍କପତ୍ର, ଇସୁ ଏବଂ ଖଗ। ସରମୁଣା ମାନେ ବାଣାଧାର, ସରାଶ୍ରୟ, ଇସୁଧି, ତୁଣୀର ଏବଂ ତୁଣ। ଲୁହାର କୁର୍ତ୍ତା, ସାଞ୍ଜୁ, ତନୁତ୍ର, କବଚ, ବମ, ବାଣ ବାରଣ। ତମ୍ବୁ, ତାମ୍ବୁ, ପଟକୁଟି, ପଟ୍ଟବାସ, ଉପକାର୍ଯ୍ୟ, ଶିବିର, ବସ୍ତ୍ରଗୃହ, ଶ୍ରେଣିକା। ପତାକାର କଣ କଣ ହବ? ଧ୍ୱଜ, କେତୁ, ବୈଜୟନ୍ତୀ, କେତନ, ଜୟନ୍ତୀ। କଳସର କଣ ହବ? ଗର୍ଗରୀ, କୁମ୍ଭ, ଘଟ, କୂଟ, ଘଟିକା। ନୌକାର କଣ ହବ? ଡଙ୍ଗା, ତରଣୀ, ବହିତ୍ର, ତାରିଣୀ, ନାବ, ନୌକା। ଭାତର ହବ ଭିସା, ଭକ୍ତ, ଅନ୍ଧଃ, ଅନ୍ନ, ଉଦନ। ପିଠାର କଣ ହବ? ପୂପ, ଅପୂପ, ପିଷ୍ଟକ, ପୁରୋଡାସ। ଠିକ ସେଇପରି ଗୁଡର କଣ ହବ? ଗୁଡର ଖଣ୍ଡ, ମଧୁକ, ମତ୍ସ୍ୟଣ୍ଡୀ, ହାଣିତ। ନବାତର ହବ ଚିନି, କନ୍ଦ, ଶର୍କରା, ସୀତା, ଶର୍କରା। ମହୁର କଣ ହବ? ନା ମଧୁ, ପୁଷ୍ପରସ, ମଧୁରସ, ସୁରା, କ୍ଷୌଦ୍ର, ମାକ୍ଷିକ। ଘିଅର ହବ ଘୃତ, ହବିଃ, ଆର୍ଯ୍ୟ, ସର୍ପିଃ, ହୁତ, ଯଜ୍ଞ ଘିଅ, ତାମର, ତୈଜସ୍, ନବନୀତକ। ଘୋଳ ଦହିର କଣ ହବ? ମଥିକ, ଦଧିସ୍ୱେଦ, ଦଣ୍ଡାବତ, କାଳସେୟ, ଘୋଳ। ଚିକଣାର ହବ ଲବଣୀ, ଲହୁଣୀ, ନବନୀତ, ନବଧୃତ। ଦୁଗ୍ଧର ହବ ଦୁଧ, ଗୋରସ, ପୟଃ, କ୍ଷୀର। ଔଷଧର ହବ ଭେଷଜ, ଭୈଷଜ୍ୟ, ଅଗଦ ଏବଂ ଜାୟୁ। ଅମୃତର ହବ ଅମୃତର ସୁଧା, ପୀୟୁଷ, କିଳାଳ। ବିଷର ହବ ଗରଳ, କାଳକୂଟ, ହଳାହଳ, ହାଳାହାଳ। ମଦ୍ୟର କଣ ହବ? ମଦ,
ମଦ, ସୁରା, ବାରୁଣୀ, ମଦିରା, କାଦମ୍ବରୀ, ହଳପ୍ରିୟା, ପ୍ରସନ୍ନା, ବରୁଣା। କୁଙ୍କୁମର ହବ କାଶ୍ମୀରୀ, ଅଗ୍ନିଶିଖ, ବାହ୍ଲାକ, ପୀତନ, ରକ୍ତ, ସଙ୍କୋଚ। କର୍ପୂର କର୍ପୂରର ହବ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘନସାର, ସୀତାଭ୍ର, ହିମବାଲୁକା। କସ୍ତୁରୀର ହବ କସ୍ତୁରିକା, ମୃଗନାଭି, ମୃଗମଦ। ଚନ୍ଦନର ହବ ଗନ୍ଧସାର, ମଳୟକ, ଭଦ୍ରଶ୍ରୀ। କ୍ଷେତ୍ରର ହବ କିଆରୀ, କେଦାର, ବପ୍ର, ବିଲ, ବାରଟ, ପଟିର। ଲଙ୍ଗଳର ହବ ଲାଙ୍ଗଳ, ହଳ, ଶିର। ବଂଶୀର ହବ କଣ ମୁରଳୀ, ବଂଶିକା, ବେଣୁ, ବିପଞ୍ଜି। ବୀଣାର ହବ କଣ ଆତୋଦ୍ୟ, ତୁମୁର, ତମ୍ବୁର, ତୁମ୍ବି। ଖାର ହେବ କଣ ନା ବ୍ୟଜନ, ତାଳବୃତ, ବାୟୁ ସଞ୍ଚାରକ, ତାଳବୃନ୍ତକ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଆଜିର ଗୃହାଦି ବର୍ଗର ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ। ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖାହେବ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିବ ନାମ ବର୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ସେୟାର କର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।